Correct. Now let's get into the Word of On God. va plonger dans la parole de Dieu. Amen. Turn your Bibles with me to the book of Hebrews, chapter number 2 and verse number 18. Le livre de Hébreux, chapitre We'll be 2. reading a lot of scriptures. I'll be making a lot of scriptural references. Je vais faire beaucoup de références, So I want you to pay attention. donc portez attention. Praise be to God. For in that he himself has suffered, being tempted, he is able to aid those who are tempted. I'm reading it from the New Living Translation as well. Since he himself has gone through suffering and testing, he is able to help us when we are being tested. Now, the Amplified says it this way: because he himself in his humanity has suffered in being tempted, he is able to help and provide immediate assistance to those who are being tempted and exposed to suffering. Let's take it from the French. Hébreux chapitre 2, verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui ont été tentés. Amen. Amen. I'm speaking from a subject entitled, Mon sujet est intitulé You Are the Man. Tu es l'homme. Look at your neighbor and say, You are the man. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es l'homme. You will understand by the time I'm done. Tu vas comprendre quand j'aurai terminé. The writer of Hebrews L'écrivain de Hébreux is speaking about something that is very intricate and at the same time very important. il parle de quelque chose d'intriguant et important. Very dicey, but at the same time very important. C'est très important. Now, when you look at the text very carefully, Quand tu regardes bien le texte, anytime that you're reading the Bible and you come across the word for, quand tu viens au mot qui dit mais, it is calling your attention to passive reading. c'est la lecture passive. In other words, to give a repetitive understanding or repetitive attention Une to attention it. répétée. In other words, he wants you to emphasize on that very text that you are reading. In other words, highlighting that very text. Il met l'emphase sur ce texte. Praise be to God. It will also make you to understand something here tonight. Ça te fait comprendre quelque chose ce Now, soir. whilst you are reading that scripture, Pendant que tu lis cette the écriture, writer wants you to go back to the preceding verse il veut que tu ailles au verset précédent to understand the declaration that he made pour faire face à la déclaration faite in the aforementioned text. au texte précédent. Am I making sense tonight? Praise be to God. Amen. And so this very text is calling us to a very important declaration. Donc ça nous appelle à une déclaration importante. Praise be to God. He said, for he himself Il a dit car lui-même was tempted. a été tenté. Amen and amen. Amen. He himself was tempted. Lui-même il a été tenté. Notice that he is talking about the essence of his humanity, Il parle de son humanité, the total humanity of Jesus Christ. la plénitude de l'humanité de Jésus-Christ. That stands to mean Ça veut dire, that because he is a human à cause que c'est un être humain, and felt everything that a human will feel, il a senti toutes choses que l'être humain he sentait. has been where you are going. Il a déjà été où tu es. You're not here with me tonight. He has been through what you are going through. Il a passé à travers ce que tu passes à travers. Where he went, Où ce qui est parti, you are now experiencing. tu fais l'expérience. And he says, I know what you are going through Et il dit, je sais quoi que tu passes à travers. because I have been there. Parce que j'ai déjà été là. I felt it. Je l'ai senti. I cried. J'ai pleuré. In fact, the Bible was very emphatic in Non. explaining La Bible explique that God cannot be tempted que Dieu ne serait pas tenté. because he is God. Parce qu'il est Dieu. Amen and amen. That is what James states. C'est pour ça que Jacques, il dit That let no man say that he's being tempted by God, que personne dit qu'il est tenté par Dieu. because God cannot be tempted. Parce que Dieu ne peut pas être tenté. Amen. In and out of his deity, Dans son déité, he doesn't feel that. il
Il ne sent pas cela. until he is encapsulated in humanity. Jusqu'à temps qu'on le mette dans l'humanité. And that is why he had to come through 42 generations C'est pour ça qu'il est venu dans 42 générations. into the dressing room of Mary. Donc, à travers Marie, And he was born il a été né. and was in the flesh. Donc, il était dans la chair. And when he came into the Et flesh, quand il est venu dans la chair, it wasn't because God could not turn things around. c'est pas parce que Dieu ne pouvait pas tourner les But choses, God is a God of principle. mais c'est un Dieu de principe. If God was to turn the world around by his own hand, Si Dieu devait tourner le monde à travers sa it main, would be a violation c'est une violation to the principles of creation. de la création. For the things that are supposed to rule on the earth Le- are things with body. Donc, les choses qui prennent dominion, c'est les choses avec la chair. There must be things with the flesh. Il doit avoir la chair. And so the book of Psalms says Donc, le livre de Psaume, il dit, in Psalm 115 donc 101, and 15, verse number 15 and 16, donc verset 15 à he 16, says the heavens, even the heavens is for the Lord. il a dit, les cieux appartiennent à l'Éternel. He says we bless the Lord who made the heaven and the earth. On bénit l'Éternel qui a créé la But terre et les cieux. I'm more interested in the verse 16. Je suis intéressé au verset 16. He says the heaven, even the heavens Il a dit, même les cieux, are the Lord's. ça appartient à l'Éternel. But the earth Mais la terre, he has given to the children of men. il a donné au Fils de l'homme. So them that rule on the Donc, earth qui a dominion sur la terre, is man. c'est l'homme. And so for God to take dominion over the earth, Donc, pour que Dieu prenne dominion de la he terre, had to come in il humanity. devait venir dans l'humanité. He had to take a human form Il devait prendre la forme humaine and come into the world. et venir dans ce monde. Praise be to God. That being established, Donc, étant établi, we understand where the writer of Hebrew is taking us. donc c'est où l'hébreu nous amène. He wants us to understand that Jesus has been where you are going. Il veut qu'on comprenne que Jésus a été où on est. Sometimes it may interest you to know C'est intéressant à comprendre. that your thought that goes by, God doesn't know how I'm feeling Donc, comment Dieu ne sait pas comment tu te sens, and what I'm going ou through, soit qu'est-ce que je passe à travers. is, I would say, is an abstract to your understanding Donc, c'est quelque chose d'abstrait. because you have not grasped the magnitude of how God sees you. Tu n'as pas attrapé ce que Dieu te voit. Am I being a blessing yet? Praise be to God. And so that being established, tonight I'm going to take you Donc, je vais vous prendre ce soir into something that happened quelque chose qui s'est passé in the time of Jesus. dans le temps de Jésus-Christ. In fact, the Bible makes us to La understand. Bible nous fait comprendre. He set up the table and was about to have dinner with the disciples. Il a placé la table et avoir mangé avec les disciples. And when they gathered together Et quand ils se sont rassemblés and started to break the first meal, et commençaient à briser le premier repas, that was the first meal. donc c'était le premier repas. It wasn't the ceremonial meal. C'est pas There were quelque chose- 2 meals they took. Il y a 2 repas qu'ils prenaient. The second one is the ceremonial meal, Donc c'est le maître de cérémonie. which is established in the book of Exodus when God came through prophet Moses to Quand- direct the people Quand Dieu est venu à travers Moïse pour diriger le peuple, to slaughter lambs each for a family. de tuer les agneaux, une pour chaque And so maison. it has been something that have been done anytime there is the Passover coming up. Donc c'est quelque chose qui a déjà été fait. Praise be to God. But this time, Mais cette fois-ci, something was about to be il revealed. y a quelque chose qui a été dévoilé. You see, note this. Notez ceci. That's why I'm taking my time to build, C'est pour ça que je prends mon temps à bâtir, so that you will understand where I'm going with this. pour comprendre où est-ce que je m'en vais The avec. Old Testament L'Ancien Testament, is Christ concealed. donc c'est la conservation de Christ. The New Testament Le Nouveau Testament, is Christ revealed. c'est la révélation du Christ. And so that which was being done in the Old Donc Testament, ce qui a été fait au Ancien in Testament, fact, I love the Old Testament so much j'aime l'Ancien Testament, because it is for the simpleton. donc c'est quelque chose de simple. Amen. It is like teaching a child Donc c'est enseigner à un enfant, and you write it on the board, 1 + 1 is 2. tu écris 1 + 1 c'est 2. And they still don't get it Et il ne comprend toujours pas. until you do a demonstration. Après avoir fait une démonstration, Taking 2 bottles, en prenant 2 bouteilles, saying 1 + 1, et tu dis 1 + Put 1, together, en now additionnant, count. maintenant compter. Then they get the clarity. Et maintenant c'est clair. That is what the Old Testament is about. C'est ça l'Ancien Testament. And so there was a lot of works that were done Il y in the Old a beaucoup Testament, d'œuvres qui ont été faites à l'Ancien but Testament, was not understood mais qu'on ne comprend pas, even when God was being practical. même si Dieu était pratique.
Praise be to God. And so the Bible says that when they ate the first meal, Donc quand ils ont pris le premier repas, he started to talk. il commençait à parler. And he said, one of you is going to betray Il a me. dit, un va me trahir. One of you Un de vous, have decided j'ai décidé to give me up. de me donner. The Bible says La Bible dit. they became extremely sorrowful. Donc il y avait beaucoup de chagrin. Now it may interest you to know that the word sorrowful there means they were offended. Donc ils ont pris offense. Oh, you think they were crying? It wasn't about that. Non, ils ne pleuraient pas. It was offensive because Jesus, we have been working with you for 3 years. C'était une offense parce qu'ils marchaient avec Jésus pendant Going 3 everywhere ans. with you. On va partout avec toi. Sitting where you sat. On s'assoit où tu t'assois. Ate with you. On a mangé avec toi. My God, there were so many times that Saidi wanted to kill you. We had to mobilize ourselves and just whisk you away. Les gens qui voulaient te tuer, c'est nous qui devions nous What do you mobiliser. mean one of us is going to betray Qu'est-ce que you? tu veux dire par un va te trahir? Is it me? Est-ce que c'est moi? That was Peter speaking. Ça, c'est Pierre qui parlait. Jesus said, no. Dieu a dit non. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Praise be to God. Gloire à Dieu. All of them spoke. Donc, chacun en Then parlait. he came to one, Judas Il Iscariot. est venu à Judas. Is it me? Est-ce que c'est moi? Of course you know it's you. Mais bien sûr, c'est You toi. see, the enemy has a way of testing your ability to discern. Donc, c'est ton habilité à discerner. When he knows that you are pointing at him, Quand tu pointes à lui, but God is not panicky when it comes to the enemy. mais Dieu n'est pas en panique quand ça vient l'ennemi. What do you do when you are eating with your arch nemesis at the table, Qu'est-ce que tu fais quand tu marches avec quelqu'un qui va te knowing trahir? that this is the person that is about to kill me? Ça, c'est celui qui va me tuer. Would you still eat with the Est-ce person? que tu vas toujours manger avec eux? It takes a mature man to sit at the table and eat with their enemies. Ça prend quelqu'un de mature pour manger avec son ennemi. Is somebody hearing me? Quelqu'un m'entend-il? That's why in Christianity, people today, they don't greet other believers. C'est pour ça que le christianisme They aujourd'hui, become les gens all ne saluent pas. spooky, spiritus. Ils sont tous spirituels. Have a face like that. Ils commencent à faire grimace à leur face. And when you're about, we are together again. On est ensemble encore. Oh, just praising the Lord. En nous l'éternel. We are together again. On est ensemble encore une fois. With one, they don't shake their hands. Their Avec hands are un like accord. that. Ils ne saluent pas. They don't greet anybody. Ils ne saluent personne. And if they have a problem with a sister in the church, S'il y a un problème avec une sœur de when they are l'église, getting to where the sister is sitting, s'ils arrivent où hey, la sœur shout est, out, let Babo, shout ils out. commencent à prier en langue. You have not learned how to deal with the enemy yet. Tu n'as pas fait face à l'ennemi encore. The enemy get confused when you respond otherwise. Donc l'ennemi est confus quand tu When réponds they're autrement. expecting you to frown your face and you smile, Quand ils s'attendent que tu fais you grimace, que tu confuse souris, them the more. tu les rends confus. And so Jesus was not panicking. Donc Jésus ne paniquait pas. He said, go and do what you have taught to do. Donc va faire ce que tu dois faire. And he left. Et il est parti. So he left before the ceremonial meal. Donc il est parti avant le repas de cérémonie. Praise be to God. Amen and amen. The Bible says that Jesus left the table. Donc Jésus a quitté la table. I know the reason why I'm taking the time to give you the story. C'est pour ça que je prends mon temps pour vous donner l'histoire. When he left the table, Quand il est parti de la table, they went to the Garden of Gethsemane. ils sont partis au jardin de Gethsemane. And the Bible says that Jesus went further. By the way, Jesus never prayed with his disciples. Donc Jésus n'a jamais prié avec ses disciples. There is no scripture you're going to find that Jesus was hanging together with the disciples. Okay, let's pray, 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 pray. Everyone pray. Pray. Non, Jésus n'a jamais prié avec ses He disciples. was always praying by himself. Il priait seul. Praise be to God. And so the time that the disciples asked Jesus, teach us what you do in that corner every morning. You look crazy, but we want to learn. Les disciples ont dit, enseigne-nous ce que tu fais seul. Amen and amen. I always say that if it's our time, if Jesus came in our generation, Si Jésus est venu dans notre génération, many of us will say, teach us how to do the miracle. donc enseigne-nous à faire le miracle. But they saw that the result of what he was doing Ils ont, was vu the le, miracle. ils ont vu le résultat de ce They qu'il saw faisait. that what he was doing in the secret brought the miracle in the public. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient au secret? Amener le And miracle so au public. they saw the revelation and said, teach us how to pray. Ils ont vu la révélation, ils ont dit, enseigne-nous à prier. And so he went further and began to pray. Il est parti plus loin, il a commencé à prier. And the Bible says that the sweat that was coming out La was like sueur, blood. la sueur qui sortait, c'était du sang. He was travailing. Donc, il était en train de travailler. He was travailing Il était en train de travailler because he was in a human form. parce qu'il était dans la chair.
so afraid as a human would be, Donc il avait tellement peur comme un être humain. wondering how it is going to feel, Donc comment ça va se sentir, but not being able to get to the future and feel it before he comes to the present. n'ayant pas été capable d'aller au futur, mais So pour he was sentir. limited Il a été limité. and measured according to the present, Donc il a été mesuré pendant le présent and nothing more than that. et rien de plus. He was limited to that very moment, that very instant, Donc il était limité à cet instant and nothing more et than that. rien de plus. And then he came back to the disciples. Il est revenu à ses disciples. He said, couldn't you wait with me for an hour? Est-ce que tu peux pas attendre avec moi pour 1 We heure? were busy sleeping. Et là tu es en train de dormir. It ain't their problem. Ça c'est pas leur problème. In the moment of your tight situation, Dans ta situation serrée, your prayer is the most counted. donc ta prière est plus comptée. You don't count on other people's prayer. Tu ne comptes pas sur la prière des You autres. count on your prayer. Tu comptes sur ton prière à You toi. count on your secret place Tu comptes sur ta place secrète. that you are with God. Où est-ce que tu es avec The Dieu? Bible says that he went for the second time. Il est parti encore une deuxième fois. He came, they were still sleeping. Il est revenu, il dormait. For their eyes, the Bible says, was heavy. Parce que leurs yeux étaient lourds. And then he went, he came for the third Il est time. reparti une troisième This fois. time he said, Il a dit cette fois-ci, come on, get up, let's go. lèvez-vous, on s'en He va. didn't need their prayer. Il n'y avait pas besoin de leur prière. Because at that very moment, À ce moment, he was prepared. il était préparé. And the Bible says that the betrayer came. Donc le trahisseur est venu. He knew where he was. Il savait où il était. No, sometimes some of us don't want enemies to know our secret. Donc l'ennemi veut pas, on veut pas que l'ennemi sache nos secrets. But there are times they got to know Mais your il y a des secret. fois qu'ils doivent savoir ton secret. Because getting to know it doesn't give them power over you. Parce que même si les sages n'ont pas pouvoir sur I've toi, heard people say j'ai entendu des gens dire, that Judas shouldn't have known. non, Judas ne devait But pas if savoir. Judas did not Mais know, s'il ne savait pas, then the prophecy of being betrayed la prophétie, and being whisked away ou soit être will not emporté, come into fruition. ça ne va pas venir au passé. Sometimes I hear J'entends des fois, that Joseph shouldn't have told his dreams. donc Joseph ne devait pas dire But son the point songe. of the matter Mais le is, point que je veux he faire, needed his brothers to persecute him. il devait que ses frères de He l'un needed his persécuter. brothers to come up with the wildest idea Il devait venir avec l'idée plus to fou push him into his destiny. de le pousser dans son destin. Sometimes you are just paranoid for no reason. On est tellement paranoïde pour I rien. don't want anybody to know my steps. Je ne veux pas qu'ils sachent mes pas. The steps of the righteous is Les ordered pas by God. de Dieu, c'est ordonné par It Dieu. cannot be touched by the enemy. Ça ne peut pas être touché No par l'ennemi. weapon formed against me shall Aucun arme prosper. formé contre toi ne I know prospérera. the God that is on my Je side. connais le Dieu qui est de mon If côté. the Lord be for Si me, Dieu est pour moi, then who can be qui against pourrait me? être contre moi? Somebody shout hallelujah in Quelqu'un this crie house. Alléluia dans ce lieu. Praise be to God. And so he was whisked away. Donc il a été emporté. And so I'm going to talk to you tonight. Je vais vous parler ce soir. Lord help me. Que l'Éternel nous aide. About the 6 prophetic trials of Jesus Christ. Les 6 épreuves de Jésus-Christ. And all of them were illegal trials. Donc c'était des épreuves illégales. Praise be to God. Gloire à Dieu. The Bible says that when they whisked him away, Quand ils l'ont emporté, the very first place they brought him la première place qu'ils l'ont emmené, was before Annas. donc c'était devant Annas. Now, in the book of John, chapter number 18, Donc au livre de Jean chapitre 18, when they brought him to Annas, in verse number 13 through to verse 15, it says that, and they led him away to Annas first, donc ils l'ont emmené à Annas en premier. for he was the father-in-law of Caiaphas, who was the high priest Parce that que year. c'était le fils de Caiaphas. In verse 15 it says, and Simon Peter followed Jesus, Donc Simon a suivi Jésus and so did another disciple. et un autre disciple aussi. Now that disciple was known to the high priest, Il était connu au sacrificateur. and went with Jesus into the courtyard of the high Et il est priest. parti avec Jésus au cours. Now the writer of John, I know that is John the beloved. J'en sais que c'est Jean qui écrit. He is the one talking, but he omitted himself from the whole event. Donc il s'est omis de Because he said there l'événement. was another disciple Il a dit il y avait un autre disciple who knew the high priest. qui connaissait la prêtre. John was a man that was connected. C'est un homme qui était connecté. And so he knew Annas, who was the high priest before. Donc il connaissait Annas qui était le autre prêtre. And in those times when the Romans were ruling, Quand les Romains étaient the en high dirigeant, priests were not chosen by
the verdict of the breastplate. Donc, ce n'était pas choisi par le verdict. It was chosen by the Roman emperor. Donc, c'était l'empereur romain. So after 2 years or 1 year, if they feel that they have to take you out, they take you out. Donc, s'ils doivent te sortir, ils vont te sortir. And then they bring in a new high priest. Et ils amènent un autre prêtre. Now, Annas was a wealthy, powerful man. C'était un homme de puissance. In fact, the Bible said that he is more powerful than Caiaphas. Donc, c'est plus puissant que Caiaphas. In fact, he established his priesthood in a dynasty. Donc, il a établi dans une dynastie. 5 of his sons became high priests. Donc, 5 de ses fils est devenu un prêtre. And if Caiaphas was his son-in-law, it means that even though a woman couldn't become a high priest, Même une femme ne pouvait pas devenir un prêtre. Annas makes sure that the authority still reigned in his house. Donc, il s'est rassuré que l'autorité And restait so dans sa maison. Caiaphas was always under Annas. Donc, il était toujours sous Annas. In fact, you will find in the book of Acts chapter number 4, Donc, au livre de Actes chapitre 4, remember when Peter and John were going into the temple, quand Pierre et Jean allaient au they met temple, a man sitting at the beautiful gate. ils ont rencontré un homme qui s'assoyait à And la after fête. the flamboyant miracle took place, Après qu'il y a un miracle, they were brought into the Sanhedrin. ils sont amenés au Saïdrien. And the Bible says let's look at verse 6. Verset 6. It says, as well as Annas, the high priest, Donc, Annas, le haut prêtre, Caiaphas, Caiaphas, John, and Alexander, Jean et Alexandre, and as many as were of the family of the high et priest, plusieurs de la famille du haut were prêtre, gathered together in Jerusalem. ils se sont rassemblés à Jérusalem. Praise be to God. It was at this time, Donc, c'était à ce temps, you see, they called him Annas the high priest. ils l'ont appelé le prêtre. It became so much so about like a slogan, C'était un slogan. some sort of a nickname, Donc, c'était un slogan. because he was no longer the high priest. C'était pas juste un prêtre. But that showed the level of his influence. Donc, ça a montré son influence. That when he is no longer a high priest, Quand s'il n'est plus un he is prêtre, still considered the high priest, et on le considère comme un prêtre. even though there is an official high priest. Même si on a déjà un prêtre So en the place. first trial is illegal. Donc, le premier épreuve était illégal. Praise be to God. And I know the reason why they brought Jesus first to Annas, Donc, je sais pourquoi ils l'ont amené à Annas en premier. because Annas had, I would say, a concession Il y avait une conception. in the sale of the animals for all the sacrifices. Donc, pour que les animaux, on les sacrifie. He had a concession. Il y avait une conception. So, and he owned some of the money exchanges. Donc, il avait l'échangeur So you d'argent. remember when Jesus went into the temple, Quand Jésus est parti au temple, he went to 10 tables around. il est parti tourner les tables. So he was an arch enemy Donc, c'était un ennemi of this very man. de cet homme. And so when they brought him to Annas, Quand ils l'ont amené à Annas, it was a questioning c'était un questionnement of finances. de finances. The Bible says that it was late in the night. Donc, c'était tard le soir. It wasn't even a trial. C'était pas une épreuve. It was an inquiry. Donc, c'était un There is questionnement. a question I have for you. Donc, c'est une question que j'ai When pour toi. Jesus was being tested, Quand on testait Jésus, your finances is being tested. ton finance a été en And épreuve. sometimes the enemy will wake you at in the night, Donc, il va te réveiller le soir. late in the night, early morning. Donc, le matin, You toss and turn, tu tournes. wondering how the bill is going to be Tu te paid. demandes comment tu vas payer tes And he loyers. asks you, why are you trying to stop what I'm doing? Il dit, pourquoi tu Why don't you go my way? vas pas mon même When manière? Jesus is turning the tables around, Pendant que Jésus tourne la the enemy table, wants you to depend on his ability and his skills. l'ennemi veut que tu dépenses sur son But tonight habileté. the Lord is going to make a way for Mais you, aujourd'hui, Dieu va faire un chemin. because he has been tested Parce qu'il a déjà mis au and has épreuve. been Et tried. il a déjà été Am mis I au being a blessing l'épreuve. tonight? Praise be to God. Hallelujah. Now, in the Jewish law, Donc, dans la joie juive, it is very strict c'est très strict. to adhere. Pour entendre, You cannot turn it. tu ne peux pas tenir. You cannot change it. Tu ne peux pas le changer. Amen and amen. And it is put there to safeguard the accused. C'est pour sauvegarder les accusés. Even if he wants to incriminate himself, S'il veut se mettre en crime, he will not be allowed. il ne sera pas permis. Now, when they call the council, Quand il amène un conseil, they have to bring in Il the doit rentrer. prosecuting witnesses. quelqu'un qui peut, un témoigneur.
And then they have to bring in the defense witness. Et celui qui va défendre. But the defense witness go first. Donc le défenseur va aller en premier. Before the prosecution. Avant la persécution. Now the Bible makes us to understand. La Bible nous fait comprendre. This was not so. Ça c'était pas le cas. It was only between Annas and Jesus Christ. C'était entre Annas et Jésus-Christ. And then after that, the Bible says that he was whisked away again. On l'a emmené encore. The same night. Donc la même soirée. 6 trials. Donc 6 épreuves. Throughout the whole night. À travers la nuit. The second trial. Donc deuxième épreuve. They brought him. Ils l'ont amené. To Caiaphas. À Caiaphas. Praise be to God. Gloire à Dieu. And the Bible says. Et la Bible dit. In John chapter 18 again, verse 24. Donc Jean chapitre 18, very verset 24. quickly, I want you to note it. Then Annas sent him bound to Caiaphas, donc Anne l'a amené à Caiaphas, the high priest. Le sacrificateur. Now, when Caiaphas met Jesus, quand Caiaphas a rencontré Jésus, the trial l'épreuve was about an identity. C'était une identité. It was the trial of personhood. Donc c'est qui tu es en personne. It was the trial of who do you think you are. Qui tu penses que tu es. The enemy comes and tests your ground. Donc il vient te mettre à l'épreuve. Test your identity. Il met en épreuve ton identité. Test the very person that you believe in. Donc la personne que tu crois and sometimes you want to give it up. Et tu veux le laisser. Because you don't really know who you are. Parce que tu sais pas qui tu es. But let me tell you somebody. Laissez-moi vous dire quelque chose. The Lord who saved you has given you a new name. Il t'a donné un nouveau nom. He has given you a new identity. Il t'a donné une autre identité. When the enemy comes around quand l'ennemi vient, and he comes to test et il vient te tester, and says that you are not a child of God, et que tu n'es pas un enfant de you Dieu, got to look him dead in the eye il faut le regarder dans les and yeux. say that I'm bought by the blood, J'ai été acheté par le sang. sanctified, J'ai été sanctifié. delivered. J'ai été délivré. I am no more possessed. Je suis pas possédé. I am no more oppressed. Je suis pas oppressé. I am walking in victory. Je marche en victoire. I am walking in power. Je marche en pouvoir. Come on, somebody shout a big hallelujah. Alléluia dans ce lieu. You got to know who you are in Il faut Jesus. savoir qui tu es en I know Jésus-Christ. who I am in God. Je sais qui je suis en That Dieu. is why I say, C'est pour ça que je dis, greater is he that is in me plus grand est celui à l'intérieur than de moi, he that is in the world. mais plus grand que celui dans le And I've monde. got the right to brag Et je le peux because he dire, died as a poor man parce qu'il est mort comme un so homme that pauvre, I will become pour rich. que je devienne riche. That is why I know the name and the Lord and the God that I serve. Je connais le nom et le Dieu que The je name sers. of the Lord is a strong Le tower. nom de l'Éternel est un tour. The righteous shall run into it Les justes courent à and they l'Éternel. are Ils saved. sont sauvés. So I know that no weapon formed against me shall Aucun prosper. homme formé contre moi For the prospérera. Lord is my light and my Parce que l'Éternel salvation. est la lumière de mon Whom salut. shall I fear? Qui? I will say of the Lord, Je dirai de l'Éternel. He is my refuge and my C'est fortress. mon refuge et ma In forteresse. Him I trust. C'est lui que je fais When my confiance. enemies gathered together, Ils se rassemblent, mes they ennemis. stumbled and Ils vont fell. s'échapper, ils vont tomber. Oh my God, oh my God. Woo. Glory be to God. Gloire à l'Éternel. You see, there is something that I'm bringing to you. Quelque chose que je vous amène. When Caiaphas came around, Quand Caiaphas est venu, he said, who are you? il a dit qui tu es. You have already seen the works. Tu as déjà vu les œuvres. That is what Christianity is dealing with right now. C'est ça qu'on fait face comme We are chrétien. losing the voice and we are just echoing. On perd la voix, on fait juste But des the sons. time has come such as this, Donc un temps est venu comme that ceci. the echoes will turn into real voice. Que les échos vont changer en That our voix. voice will be heard in our communities. Notre voix va être entendue dans It notre will be heard communauté. in our schools. On va être entendu dans les It will be écoles, heard in our cities. dans nos villes. We shall not walk in intimidation. On ne va pas marcher en For intimidation. God did not give us the Il spirit nous a pas of donné fear, l'esprit but de of peur, love, power, mais l'amour, le and of pouvoir sound et mind. la pensée Is saine. somebody here with me Quelqu'un tonight? est là avec moi. I feel the glory of God. I want to remain, gentle, but Je vais être calme. I don't think I can. Mais je ne crois pas que je serai capable. So, when Jesus was being questioned, Quand on questionnait Jésus, anyone donc chaque personne can say that I believe in God. peut dire que je crois en Dieu. Because to a human ideology, when you say I believe in God, it can mean anything. Quand tu dis je crois en Dieu, ça peut être n'importe quoi. So when we are doing public worship, Donc quand on loue en public, they say in the name of God, on dit au nom de Dieu, Amen. Amen. Whichever God it is, we don't know. Donc tout Dieu, on ne sait pas. But let's just make it the general God. On dit le Dieu en général. If you are a believer tonight, Donc si tu es un croyant ce soir, you got to define your God. il faut définir ton Dieu. They asked him, who are you? Ils ont dit qui es-tu? And Jesus Et Jésus
was standing there and Il- watching Il Caiaphas se tenait et regardait Caïphas. because he was waiting Parce qu'il attendait for something to be said que quelque chose soit dit. in order to use against him. De l'utiliser contre lui. But Jesus was not oppressed Il n'était pas oppressé because he knew where he stood. parce qu'il savait où il se tenait. I'm bringing you somewhere. Anyone who says, I believe in God, Quelqu'un qui dit je crois en Dieu. I don't know the God that you say you believe in. Je ne sais pas de Dieu que tu Sometimes you're parles. talking to a co-worker Tu parles and à then ton you just tell collègue. them, I believe in God. Tu dis je crois en Dieu. You see, when you say, I believe in God, Quand tu dis je crois en Dieu, everybody can say that. tout le monde peut le dire. Who do men say? Qui les hommes disent que je suis? It is the populace that will say, Donc c'est eux qui vont well, dire. some say you are Elias, Ils disent que tu es some Élie, say that you are Jeremiah, tu es Jérémie, some say you are John the Baptist tu es Jean le incarnate. baptême. And then Jesus said, Et Jésus a dit. that is what they are saying. C'est ça qu'eux ils disent. Now I want you to define Mais toi définis your ton identity identité. and who you are. Et qui tu es. Who do you say I Qui am? tu dis que je suis. So I got to stand before people Donc je dois me tenir devant les gens. and I got to define my God. Et je dois définir mon I Dieu. believe in Jesus Je Christ, crois en the Jésus-Christ. Son of the living God, Fils de Dieu who vivant. died Qui est mort. and rose up Et qui again est ressuscité. on the third day. Troisième journée. Somebody shout unto the Lord. Donc quelqu'un crie à l'Éternel. Now look at this, look at this, look at Regarde this. ceci. When Jesus said that, Quand Jésus a dit ceci, when he was speaking, quand il parlait, when he said, who do you say I am? qui tu dis que je suis? Listen to this. Bible says that, La Bible dit. and Simon Et Simon, said, il a dit. and Simon Et Simon, said, il a dit. Peter had two names, Donc Pierre avait deux noms. Simon Donc Simon the Peter. et Pierre. The name Simon Le nom Simon, means unstable, donc c'est instable. divided, Donc c'est divisé. lukewarm. Donc il est chaud ni froid. Today standing here, Donc aujourd'hui ici, tomorrow standing demain il here. est là. There is no definitive standing. Il n'y a pas de There is position. no Il clarity n'y a pas de clarité in his commitment dans son commitment and in his alignment. et son alignement. But the Bible says, and Simon Mais Simon, said, il a dit, you are the Christ, tu es le Christ, the Son of the living God. le Fils du Dieu vivant. Now listen to this. Jesus said, Et Jésus a dit, flesh and blood donc la chair et le sang did not reveal this to you, ne t'a pas dévoilé ceci. but upon Peter, Mais sur Pierre, which means qui veut dire the rock, la rocher. the stable one. Donc c'est quelqu'un de stable. The church cannot be built Non, l'église ne peut pas être bâtie. on a divided mind. Donc dans une pensée divisée. It is not established C'est pas établi. on a general God. Donc un Dieu général. It is planted Ça a été planté on a truth donc de la vérité which is grounded deep qui est enracinée on a solid rock. dans un rocher. And he said, upon that Et rock sur cette rocher, I shall build my je church, bâtirai mon église. and the gates of Et hell les portes des ténèbres shall never prevail against it. ne croyons point. The next time you say, La prochaine fois que I tu dis believe in Jesus je crois en Christ, Jésus-Christ, you are speaking the tu church parles de l'église. to be grounded. D'être enraciné. The next time you say, La prochaine fois que tu I dis believe in the Lord je Jesus crois en Christ, Jésus-Christ, you are telling the world Jésus au monde. that he died Il est mort. and rose up again on the third day. Au troisième jour. And we are the Et church. on est l'église. Glory be to God. Gloire à l'éternel. We are the church. On est l'église. We don't serve On ne sert a pas confused God. un Dieu confus. A Christian can never move with Donc postmodernistic on ne peut pas mindset. bouger avec la pensée moderne. All religion leads to God. God Pour forbid. religion, porte à Dieu. Que I Dieu les jump échappe. over. Je saute The par-dessus. last time I Quand checked, je regardais,
when Muhammad Quand Mohamed was on the earth, était sur la terre, all the religions toute la religion, were speaking of an end product. donc il parlait d'une fin. And they were building it on the basis of something that has already been founded. Quelque chose qui a été déjà fondé. Muhammad never claimed to be a Il savior n'a jamais clamé d'être sauveur. because he can't be a Parce qu'il savior. ne peut jamais être sauveur. Because the savior had already come and gone. Parce que le sauveur est venu et parti. Buddha cannot claim it. Bouddha ne peut pas le clamer. With his pot belly, Avec son ventre, he will not be able to claim il ne it peut pas le clamer. because none of them Parce qu'aucun could write it down peut l'écrire. to say that I'm a good shepherd. Que je suis un bon I am berger. the one that is able to lay down my Je life peux déposer ma vie. and take it up again on Et the le third day. reprendre au troisième jour. Greater love has no man than this, Car aucun amour est plus than grand. he that was able to lay down his life for his friend. It is only Jesus C'est juste Jésus-Christ that is able to say that. qui est capable de dire It is ceci. only C'est Jesus juste Jésus-Christ that is able to say qui est that. capable de dire He ceci. said that I came from the Father. Il a dit, je suis venu du Père. He said, where is the Father? Il a dit, où est le Père? And then Jesus Et replied, Jésus a répliqué, if you are seeing me, si tu me vois, you have seen the tu Father. vois le Père. Is somebody hearing me? Comment entend-il? Our God is great. Notre Dieu est Our grand. God is mighty. Notre Dieu est puissant. Come on, give Jesus a shout of praise in this Poussez un house. cri de joie pour Come l'éternel. on, come on, come on. Poussez un cri de joie Give pour him a l'éternel. shout of praise. Poussez un cri de joie pour l'éternel. Woo. Caiaphas could not handle it. Donc, il ne peut pas le tenir. And so he brought a third trial. Donc, il a amené une troisième épreuve. He brought the officials, Donc, il a envoyé les officiels. the chief priests. Donc, les prêtres. Remember, it's priests. C'est les prêtres avec un Amen. S. And so in the book of Mark, chapter number 14, Au livre de Marc, chapitre 14, and verse number 55, et verset 55. it says, now the chief priests, Donc, le chef de prêtre, it's not only one, c'était pas juste un, it's not two. c'était pas deux, It was the gathering c'était le rassemblement. of the gathering. Des rassemblements. The gathering of the tidings. Donc, c'est les rassemblements des Those titres. who define and determine your fate. Donc, celui qui détermine ta foi. It says, and all the council sought testimony against Jesus Donc, ils ont vu les témoignages contre Jésus. to put him to death, De le mettre à mort. but found none. Mais ils n'ont rien trouvé. Because what they were looking for Parce que qu'est-ce qu'ils cherchaient? was a deviation from what he has been speaking about. C'est une déviation de ce qu'il parlait. And Jesus had not hidden what he has been speaking Et mais il n'y a about. rien caché de ce qu'il parlait. He came into the temple, Il est venu au temple. and if Jesus was not a rabbi, Donc, si ce n'est pas un rabbi, and it was just conferred on him by some crazy fishermen, et quelqu'un l'a juste donné, he would never be allowed to touch the scroll in a synagogue. il ne serait pas jamais capable de toucher. Because it's only the rabbis that are given the license to touch C'est juste les rabbis qui ont the le droit de scroll in toucher. the synagogue. Aux synagogues. And so it was official that Jesus was a rabbi. C'était un officiel que Jésus était And so he rabbi. said, hand me over the book of Isaiah. Donc, il dit, donne-moi le livre And d'Isaïe. he took the scroll of Il a Isaiah, pris le livre d'Isaïe. and then he shouted on top of his Il a voice, commencé à crier the au-dessus de sa Spirit voix. of the Lord is upon me, L'Esprit de Dieu est sur moi. for he has anointed me Il m'a oint. to bind up the J'ai brokenhearted, attaché les cœurs to brisés. release from the prison the captives, De relâcher ceux qui ont and to captivé. declare the acceptable year of the Lord. Et proclamer les années acceptables And de then after- l'Éternel. He sat down. Et il s'est rassis. Another time, Une autre fois, when they were doing church in the book of John, quand il faisait l'église au livre de Jean, I believe it's John chapter 4, Jean chapitre 4, when they were finished with the service, après avoir fini avec la culte, everybody was going home. tout le monde s'en allait à la maison. Jesus was sitting. Jésus était assise. They had shared the benediction Ils ont partagé la bénédiction, as usual. comme usuellement. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship. Some of us even don't say it. On ne dit même pas aujourd'hui. Whilst they are saying it, he is looking for a bottle of juice or something. Pendant qu'il dit, il cherche du jus. And then Jesus was just sitting and watching. Et Jésus était assis, il regardait. And then when the church was about to be dispersed, Et quand il était temps de faire venir, if any man thirst, si toute personne teste, let him come to me il vient à moi and drink from the living waters. et boire des eaux vivantes. Jesus saw Jésus a vu that there are some people qu'il y a des gens who have been to church qui étaient à l'église. and never got a touch. Il n'a jamais été touché. Have you ever been to Est-ce church que tu as déjà été à and it was l'église? just Et religious c'est juste en religion. until the moment
moment when the church was about to close, Jusqu'à temps que l'église fermait. and the one that was sharing the benediction Et celui qui partageait la began to bénédiction. shandabaka atua padiata likazanda kombantea and began to worship, Et commence à and louer. all of a Et sudden, tout d'un coup, within the confusion parmi les of convictions, being religious, être religieux, you said to yourself, tu te dis à toi-même, man, this is my time. ça c'est mon temps, This is my time. ça c'est mon temps. Have you ever been in that position Est-ce que tu as déjà été dans cette when position? church is like done and over? C'est presque fini. Even when from the beginning you can tell the church is over. Même du début, tu dis que c'est fini. Oh, come on, somebody. Especially when it's where 2 or 3 are gathered. C'est même si c'est 2 ou 3 personnes. Where 2 or 3 are gathered. Quand c'est 2 ou 3 personnes, And you know that church is over. et tu dis que l'église est finie, And then all of a sudden, et tout d'un coup, you began to praise and thank God. tu commences à remercier And l'Éternel. usually you close at 9 o'clock. Tu finis à 9 heures, But this day becomes unusual. mais c'est une journée pas comme Nobody wants to d'habitude. leave. Personne ne veut partir. Everybody is glued. Peut-être tout le monde est And those collé. that are crying are crying. Ceux qui pleurent, pleurent. Those that are worshiping are worshiping. Ceux qui louent, louent. The usual looks and mark. Les choses habituelles. The looks and the marks. Donc God les bless choses you. habituelles. See, those are the people that watch Ça, c'est eux qui regardent. and mark. Ils commencent à prendre des notes. This pastor is fashionista. Oh. Donc c'est lui qui aime And les he choses checks. habillement. Il s'habille bien. And look at the other one's Et head. too. regarde les cheveux de l'autre. He didn't do her hair. Elle n'a pas fait ses cheveux. All of a sudden, all the looks and marks Donc toutes les choses begin habituelles. to go on their knees. Donc ils commencent à aller aux genoux. Because there is an unusual oil. Parce qu'il y a une huile. There is an unusual unction. Donc il y a une onction. So when the council met, Donc quand les conseils se sont rencontrés, they wanted to destroy il veut détruire his title. son titre. That was why they were looking for something to accuse him of. C'est pour ça qu'ils cherchaient quelque chose pour l'accuser. But they couldn't. Mais il n'y avait rien. The world is looking for an excuse Donc le monde cherche une excuse. to say that the church is just bunch of impressionable people. De dire que l'église c'est rempli de gens. They just want an excuse to say that the church Il veut une excuse pour dire que is l'église just a man-made thing. c'est quelque chose qui a été fait par l'homme. They just want an excuse to say that the church is full of poor people. Donc il veut dire que l'église est remplie de But gens the last pauvres. time that I Mais la checked, dernière fois je regardais. our God made us rich. Donc quand Dieu nous a rendus He riches. gave us the power Il nous a donné le pouvoir to become the children of God. d'être les enfants de Dieu. And He gave us the Il riches nous a donné la richesse of our enemies. de nos ennemis. When the world sits down, Quand le monde s'assoit, they try every means ils cherchent tout to moyen discredit the church. de ne pas rendre crédible l'église. That is the council Ça c'est le conseil that have gathered against the qui se church. sont rassemblés contre But it l'église. shall never Ils prevail. ne sont jamais prévoyés. They will conspire, Ils vont conspirer. but they will never Mais prevail. ils vont jamais They can travailler. set up a propaganda Ils vont faire une propagation on the news, dans les nouvelles, on social media sur les réseaux platforms. sociaux. They can try whichever means, Ils vont chercher tout but moyen. Islam Mais Islam will never take over. mais il va jamais prendre The le dessus. church of Jesus Christ L'église de Jésus-Christ, is the ça voice c'est les voix for the world, pour le monde. because the world Parce awaits que le monde the attend la manifestation manifestation of the sons des fils of God. de Dieu. Somebody shout yes. Dis ouais. They want to discredit the church. Il ne veut pas rendre crédible l'église. I want to sound it to my Christian brothers and sisters. Je vais le dire à mes frères chrétiens. This is going to sound odd, but I'm going to say it. Je vais le dire quand même. You see, the devil, Le diable, in all his works, dans toutes ses œuvres, he is the author of confusion, donc c'est lui qui rend la confusion. but he's not confused. Mais il n'est pas confus. He is the epitome of laziness, Non, c'est la paresse. but in himself there is no laziness. Mais à travers lui, il n'y a pas de paresse. The Bible says, he said, I move to and fro. It's not for somebody who is lazy. Il a dit que je voyage sur la surface de la terre. I move to and fro on the surface of the earth. That's somebody that is always working. C'est quelqu'un qui travaille toujours. If Peter says that watch and pray Donc si Pierre a dit regardez et and be priez. sober-minded, Non, il faut être... because your enemy prowls around Parce que ton ennemi, il like a cherche roaring lion, comme un lion qui seeking grogne. whom he may devour. Il cherche quelqu'un à It dévorer. means- Ça veut dire, He doesn't sleep. il ne dort pas. So he is the epitome of laziness, Donc but c'est he's lui, not lazy. c'est le roi de la paresse, mais il n'est pas paresseux. He is the symbol of confusion, but he's never C'est le confused. symbole de la confusion, mais il n'est pas confus. And if the church of Jesus Mais si Christ l'église de Jésus-Christ, will stop playing denominationalism, donc arrêtez de jouer and I en am dénomination. Methodist and I'm Baptist, Donc je suis méthodiste, and je I'm suis baptiste. Pentecostal and Je Pentecrazy, suis pentecôtiste, and charismatic je and suis charismatic, charismatique.
It doesn't matter where you stand. Peu importe où tu te tiens. When the name of Jesus is mentioned, it is mentioning the church. It is the church. It is the church. It is the church. It is the church. L'église. God doesn't see the charismatic. Dieu ne voit pas les charismatiques. God doesn't see the Pentecrazy. Il ne voit pas les pentecôtistes. He sees the spiritual Israel, Il voit the one that has been circumcised celui qui a été circoncis unto himself. à lui-même. It is only in the church that you see the Baptists fighting against the Pentecostals Donc c'est juste à l'église que tu vois le baptême qui se bat and the contre Methodists le fighting against the Presbyterian. et les méthodistes qui se battent contre le And we presbytérien. keep fighting and fighting. Ils continuent à se battre. But how can a nation be put together Comment une nation peut se rassembler when it is fighting against quand il itself? se bat contre lui-même? How can a house stand Comment une église peut se when it is tenir divided against quand il itself? est divisé contre We lui-même? got to embrace our Il differences. faut accueillir nos When différences. we embrace our Quand on differences, accueille nos we'll différences, be able to work together. on va travailler ensemble. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. When the world's religion Quand la religion du go monde into their meeting, va dans un conseil, there is something of a projection il y a they quelque have. chose qui a été projeté. Right now in Europe, Donc en Europe, right now in Europe, en Europe, in Germany, it is 35% Muslims. donc en Allemagne, c'est 35% And growing. de musulmans. Praise be to God. In France, En France, in two places in France, dans deux places. Marseille and Paris, Donc c'est Paris et Marseille. 45%. Donc 45%. In Britain right now, En Britain right now, en it's about Britannique, 40%. c'est 40%. And in the last past year, Et les années passées, they turned 1,000 churches, ils ont tourné 1000 églises. 1,000 cathedrals Donc 1000 églises into mosques. à des mosques. I'm taking you somewhere. In Holland, Donc en it is Hollande, 25%. donc c'est 25%. In Belgium, Donc en Belgique, it is c'est 35%. 35%. And I think about 5 to 7 years ago, Donc 5 à 7 ans de cela, Muhammad Gaddafi said something. donc Mohamed a dit quelque chose. He said, we will not take, he said Islam will not take the world Il a dit Islam ne va pas prendre le monde by terrorism par le terrorisme and killing, et tuer, but rather through immigration. mais à travers l'immigration You are not hearing me. And procreation. et la procréation. I'm going to preach this. Je vais le prêcher. Praise be to God. It's high time we see where Jesus was being tried On sait où and que- why he was being tested. Quand Jésus était mis à l'épreuve, He said, pourquoi? I've been there, I saw it. Il a dit j'étais là, je l'ai I vu. went in so that I will become the footprint J'étais allé pour être le pas, for the church to step in. pour que l'église se But if piétine. the church becomes emotional Mais si l'église devient émotionnelle and becomes et être sensationalist, sensuelle, and we are just so embraced and engulfed in emotionalism and On est- sensationalism, on est tellement émotionnel et sensible. we don't look at the task. On ne regarde pas les We don't choses look qui at doivent the être faites. assignment. On doit voir le I speak devoir. as a prophet to the nation. Je parle aux prophètes de la nation. Praise be to God. Now, in the early 90s, Donc aux I've années told this story, I will 1990, keep telling it till the year ends. je vais le dire encore. There was a problem in Rwanda Il y a un problème au Rwanda. where the Hutus and the Tutsis fought. Quand les Hutus Two et tribes. les deux tribus se sont combattus. Within 9 months, Donc en dedans de 9 mois, over 1 million people have been slaughtered. 1 million de gens ont été tués. And Europe only took in 500 people. Et Europe a juste pris 500 personnes. But there is something happening in Syria Mais il y a quelque chose qui arrive en Syrie which is out of human comprehension. qu'on lui-même ne peut pas comprendre. And our government in Canada Et notre gouvernement au went Canada, and took 50,000 Syrian refugees. il a pris 50 000 réfugiés. I beg my pardon. Let me say it again. Je vais le dire encore. They are not refugees, Ce ne sont pas des réfugiés. permanent residents. C'est des résidents permanents. They were cleared before coming. Ils étaient éclairés avant de And venir. it is, on the grounds of humanity, C'est sur l'humanité. it is that which humans must do. C'est ça que l'être humain doit faire. But we are not operating on the realm of humanity anymore. Mais on n'opère pas sur We are l'humanité. operating from the realm of emotionalism. Mais c'est l'émotion. When you lose your head, Quand tu perds ta tête, you begin to operate from the realm of emotion. tu opères sur And l'émotion. when you operate from the realm of Et quand emotion, tu opères sur l'émotion, you are devoid of tu principle. n'as plus le And I principe. know that
there are some Christians sitting here J'ai des chrétiens assis who do ici not like what I just said. qui n'aiment pas ce que j'ai dit. But if you understand church history, Mais si tu comprends l'histoire de when they took l'église, over Jerusalem, quand ils ont pris they Jérusalem, turned David's city ils ont tourné le cité de into an David Islamic field dans un terrain de l'islam. and closed the eastern gate. Donc ils ont fermé la porte. And they planted cemetery behind the Ils eastern ont gate. planté des cimetières sur la porte. And they did that to prevent the Messiah from coming in. Pour empêcher le Messie de venir. But they didn't know that they were fulfilling scripture. Mais c'était l'écriture qui était accomplie. Because the other day God came to Ezekiel Donc Dieu est venu à Ézéchiel. and he took Ezekiel in the spirit. Il a pris Ézéchiel dans l'esprit. And Ezekiel said, I saw the gate that was facing Donc east. j'ai vu la porte qui était And à it l'ouest. was shut. Il était fermé. And the Lord said unto me, Il m'a dit, it shall remain shut ça va être fermé. because the King of glory Parce que le roi des has gloires already passed through a it. déjà marché à travers. Your enemies, Donc l'ennemi, the Antichrist, donc les antichrist, will try to fight the church, ils vont trouver l'église. but it shall never Mais il prevail. ne va jamais prévoyer. They will try to taunt the Ils church, vont essayer de poursuivre but it will l'église. never Mais il prevail ne va pas prévoyer. because the blood speaks Parce que le sang better plus things grand chose than the blood sang of bulls, than the blood des brebis, of humans, des humains, the blood of le Jesus. sang de Jésus-Christ. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. That is why the church got to wake up. C'est pour ça que l'église doit se réveiller. Because the council have gathered Parce que les conseils se sont rassemblés. to accuse and try Jesus. D'accuser et mettre en épreuve Jésus. And so the church is intimidated. Donc l'église a été intimidée. Great men of God who have the voice to speak are not speaking. Les grands hommes de Dieu ne parlent pas. They are afraid to speak because when they speak, Ils ont peur de parler parce que quand ils the parlent, people shall leave the church. parce que les gens vont quitter l'église. But I don't care who is going to leave the church. Je m'en fous qui va quitter When it is l'église. left with me and my children, Mais c'est moi et mes enfants. the other day Joshua said, Josué a dit, I'm going to tell you, people of Israel, je vais dire aux gens you d'Israël, can go and serve the gods of the tu vas Amorites, servir les dieux des who you Amorites. are dwelling with now. Parmi vous, tu t'habilles. But as for me and my Moi house, et ma maison, we shall serve the Lord. servir l'Éternel. You got to define your Il faut Jesus. définir ton He Jésus. was tried and tested Ça, il t'a essayé for ta this vie. very reason. Pour cette raison, That is why you were bought by the blood, comme ça, t'as été racheté so par le that sang. your life Pour que ta will vie become the voice of hope. d'être la voix des unto the espérances world. dans le monde. Shout hallelujah. Alléluia. Shout hallelujah. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. It's getting good. Listen, Écoutez, whilst the world is fighting, they are fighting the church. pendant que l'église, le monde se bat contre l'église. I'm yet to hear Christians that gather in the airport. Donc je vais voir les chrétiens qui se rassemblent begin to à praise their l'aéroport God. et commencent à louer l'Éternel. You pray in the mall and you'll be kicked out. Donc on prie au centre d'achat, on But va the nous other day, chasser. Mais l'autre jour, They went on their ils knees sont partis aux genoux. and they prayed Ils ont prié. in the airport. Donc à l'aéroport. And people were cheering. Et des gens se mettent And they were excited. Ils étaient excités. When you are devoid of vision, Mais quand tu n'as pas de you vision, don't know the strategy of the enemy. tu sais pas la stratégie de l'ennemi. And I'm not saying that anybody is a devil. Je ne dis pas que personne est un But diable. anyone that does not belong to Jesus Mais Christ, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à Jésus-Christ. you are in the dark C'est place donc quelque chose de sombre. and you need Et tu Christ as besoin de Christ. for him to be revealed. D'être dévoilé. That is why he said unto Peter, C'est pour ça qu'il a dit à Pierre. he said, flesh and blood did not reveal this unto La you. chair et le sang ne t'ont pas It dévoilé cannot be ceci. human calculation. C'est pas le calcul de l'être It humain. got to be God himself. C'est juste Dieu lui-même. Whew. This was the third trial. Ça, c'est la troisième In épreuve. fact, when I was going through this scripture, I came to realize J'ai réalisé. this is very important. C'est très important. It pulled my mind Ça a attiré ma pensée to the trial of the church à l'épreuve de l'église. before the council. Avant le conseil. Now we can't even mix the church and state. On ne peut pas mélanger l'église et l'État. You can't preach. Tu ne vas pas prêcher. You can't say anything without risking being politically correct. I don't care whether it hurts your feeling. Close your ears. I don't care. Tu ne peux pas dire quelque chose sans être politiquement correct. Call me whatever name that you will call me. I love every human being. Appelle-moi toutes sortes de But noms. I will J'aime. define my Mais God. je vais définir mon Dieu. His name is Jesus Son nom, Christ. c'est Jésus-Christ.
Stop being generalistic with your belief. Arrête d'être général avec ton croyance. He said, I've been there. Il a dit, j'ai été là. I was tested and tried On for m'a it. mis à l'épreuve So that you will walk in my wisdom. pour que tu marches dans ma sagesse. When they couldn't find anything, Ils n'ont rien trouvé. they brought him to Pilate. Ils l'ont emmené à Pilate. So it turned from religious trial Donc ça tournait à une épreuve religieuse into a civil trial. à être quelque chose de civil. You're not following. Don't sleep on me. Because this is too good. C'est trop bon. Now, when they brought him before Pilate, Quand ils l'ont emmené à Pilate, in Luke chapter number 23, donc à Luc chapitre 23, let's look at something, verse 1 to 7. donc 1 à 7. It says, Then the whole multitude of them arose and led him to Pilate. Donc la multitude l'a amené à Pilate. Why do we need multitudes? Pourquoi la multitude? And they began to accuse him, Ils ont commencé à l'accuser saying, en disant, We found this fellow on a trouvé celui-ci perverting the nation qui met en pervers la and nation. forbidding to pay taxes to Caesar. Donc il ne va pas payer les taxes à César. Hey, when did Jesus say that? C'est quand que Jésus a dit ça. Saying that he himself is Christ, the king. Il dit que lui-même, il est le roi. Then Pilate asked him, saying, Et Pilate lui a demandé, Are you the disant, king of the est-ce Jews? que tu es le roi des Juifs? He answered him and said, Il a répondu disant, It is as you say. c'est comme tu l'as dit. You have confirmed it. Tu as confirmé. Pilate, confirmation. Donc Pilate, confirmation. You just said it. C'est toi-même qui l'as dit. I don't need to repeat Je it. vais le répéter. Go on. So Pilate said Donc Pilate a dit to the chief aux priests, prêtres, again to the council. donc He conseil. wasn't talking to one, Il ne parlait pas but à to un, the council. mais au conseil. I tell you, they will gather, but they will stumble and fall. Ils se vont se rassembler, mais ils vont They shall tomber. stumble and Ils fall. vont tous tomber. He said, and to the crowd, Et à la foule, I find no fault j'ai trouvé aucune in erreur this man, dans cet homme. but they were the more fierce. Mais il était plus enragé Woo. Saying, en disant, he stirs up the people, donc il enseigne ces gens teaching throughout all Judea, à tout Judéa, beginning from Galilee à Galilée, to this place. à cette place. When Pilate heard of Galilee, Quand Pilate a entendu de he Galilée, asked if the man were a Galilean. ils ont demandé s'il venait de Galilée. And as soon as he knew that he belonged to Herod's jurisdiction, Quand il savait qu'il appartenait à Hérode, he sent him to Herod, il l'a amené à Hérode, who was also in Jerusalem at that qui était à time. Jérusalem au temps. Whew, this is good. The first trial, Notre première épreuve, this is the first trial of Pilate, donc la première épreuve de Pilate, of Jesus. de Jésus. When they said Quand ils ont dit that this man claims to be a king, que c'est un roi, and then he asked, Are you the king of the est-ce que Jews? c'est le roi des Juifs? Because it was the Jews that were accusing him. Parce que c'est les Juifs qui It l'accusaient. wasn't a Roman problem. C'est pas le problème romain. And he said, It is as you say. C'est comme tu lui as dit. Then they pressed Pilate. Donc ils ont pressé Pilate. You don't understand. Tu ne comprends pas. He has been telling people not to pay taxes to Caesar. Il dit aux gens de ne pas payer leurs taxes à César. Because immediately they bring in Caesar. Quand il amène César, Caesar is known as the God non, il est connu comme le Dieu who watch over the people. qui regarde après le And so peuple. for Jesus to say, I'm a king, Comme pour que je dise que je suis un it roi. means that he's telling the people it's more like a treason. Donc il dit aux gens, So they were bringing treasonous accusation il amène l'accusation against Jesus. contre Jésus-Christ. But what Jesus said Mais qu'est-ce que Jésus a dit? in one of the synoptic gospels, Donc dans le livre he de... said, My kingdom is not of not this world. Non, mon royaume, c'est pas de ce monde. See, most of us, our problem Notre problème, is that we think that Christianity is in our bedroom. on croit que le christianisme, c'est dans notre chambre. It is when you come to your C'est workplace. quand tu vas dans ton emploi. Let the light shine among Que men. la lumière brille. What that means Ce que ça veut dire, is that let your c'est influence ton influence. come to your workplace. Viens dans ton travail. When your boss sees you, Quand ton patron te they voit, got to see il doit voir that they are privileged to have you. tu as le privilège de They got to t'avoir. know that it's because of you. Il doit savoir que c'est à cause de toi. The company is going Que high. l'entreprise monte. When I used to work Quand je travaillais, in the secular field, donc dans le travail, I was working at Frank Lyman's Design. donc je travaillais. And one of my bosses, Et un de mes patrons, every time he gets into the corner in my cubicle, quand il vient me voir, moi je prie. Good morning, sir. Bonjour, monsieur. Every time I'm praying. Toujours je prie. And then he asked me one time, Il m'a demandé une fois,
What is that? C'est quoi ça? I said, I serve a man. J'ai dit, je sers un homme. His name is Jesus. Son nom, c'est Jésus-Christ. He is 100% God Donc, c'est 100% Dieu and 100% man. et 100% homme. He died for me. Il est mort pour moi. And what I'm saying is just a theological statement. C'est quelque chose de théorique. But I got to let you have an experiential thing with him. Il faut que tu aies une expérience avec lui. To have an experience with this man. Une expérience avec cet homme. And your life will be transformed. Et ta vie sera transformée. He watched me for 3 months. Il m'a regardé pendant 3 mois. And then he came to me and said, wow. Il m'a dit, wow. There is something about you. Il y a quelque chose de toi. Since you came here, Pendant que tu es venu ici, our business has been going up and up. Notre We entreprise keep getting continue. more orders like never before. non, plus de ordres comme jamais. This is amazing. Ça, c'est So merveilleux. anytime I had to travel and go and preach, Quand je devais he prêcher, says, when are you going to come back? il dit, c'est quand tu vas revenir. And one time I just said that I'm quitting. Et je dis, j'abandonne. The man didn't want to accept Il ne it. voulait pas l'accepter. Your influence have to grow. Donc, ton influence doit Some grandir. of us, La plupart d'entre nous, we are sitting here. If our co-workers are to see us sitting here, si nos travailleurs devaient nous voir ici, they will pass out. ils vont commencer à Hey, s'évanouir. she's also here. Elle aussi, elle est là, crise cardiaque. They will have a heart Ils attack. vont avoir crise cardiaque. You curse like somebody who doesn't know Jesus. Tu fais des maudissements comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. You swear more than the ones that don't know Jesus. Tu jures comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Filthy language runs on your tongue like somebody who is drinking ice cold water. Dans la langue vulgaire, No discretion. il n'y a pas de discrétion. And then he comes to church. Et il vient à l'église. I love you with the love. Oh, please keep Je quiet. t'aime avec l'amour. Praise be to God. Let your influence grow. Donc que ton influence grandisse. Amen. Now, this trial Cette épreuve, was to intimidate c'était pour intimider and undermine Jesus. et sous-estimer Jésus-Christ. The world seeks to intimidate the Le monde church. cherche à intimider l'église. Many of us, we are so afraid On a tellement peur when it comes to the church and the government. quand ça vient à l'église et le gouvernement. Nobody wants to show up. Personne ne veut se pointer. No, you stand in the front. Toi, va en avant. And we are hiding. Et on se cache. And then we go into our little churches. Et on va à notre église. And then we go and scream. Et on va là-bas pour crier. When we are with one voice, Quand on est avec une voix, the world will turn. le monde va changer et tourner. This is not about demonstration, holding placards, downtown. C'est pas faire une démonstration. This is about church holding crusades. Donc c'est l'église qui se tient une Coming together assemblée and holding crusades at downtown. au centre-ville. Taking the whole yard, the whole 3 days. Qui prend tout le terrain 3 Friday, jours. Saturday, Sunday. Vendredi, samedi, All of them dimanche. is all night. Donc c'est la veille And de there ain't nuit. no restriction. Il n'y a pas de restriction. Because when they are doing their concerts and their rock bands, Quand ils font leur they concert, go nuts throughout the whole night. ils sont tellement fous toute la And they have nuit. the police to guard them. We don't need the police. On n'a pas besoin des The policiers. Holy Ghost will usher us. Donc le Saint-Esprit va nous guider. If we will come together, Si on se rassemble, the church will be a force to reckon with. notre église sera une force à reconnaître. Am I being a blessing tonight? And so when they brought him to Herod, that is the 5th. Donc quand il a amené Hérode, In Luke chapter 23 again, au Luc let's chapitre look at verse 23, 8 verset 8, through to 12. It jusqu'à says, 12. now when Herod saw Jesus, Quand Hérode a vu he Jésus, was exceedingly glad. il était excité. Why was he glad? Pourquoi il était excité? For he had desired for a long time to see him. Parce qu'il désirait l'entendre le voir. This is the Herod that chopped off the head of John the Baptist. C'est lui qui a tranché la tête de Jean de baptême. So he thought that he has gotten rid of his arch nemesis because he was afraid of John the Baptist. Il croyait qu'il avait The enlevé son world got to ennemi. be afraid of the church Donc le monde devait avoir for peur de a l'église good reason. pour une bonne raison. Not holding guns, no. On ne tient pas de fusée. The world must know the church Le monde doit connaître l'église. to be the powerful voice. D'être la voix puissante. He said he longed to see him. Il chercha à le voir. Bible says that because he heard many things about him Parce qu'il a entendu beaucoup and de he choses wanted de to lui. see some miracles done by him. Et il voulait voir les miracles faits par lui. Then he questioned him with many words, Il a questionné plusieurs but he mots. answered him nothing. Mais il n'a rien répondu. But he answered him. Mais il n'a Oh, rien come on. répondu. He answered him what? Il
nothing. Il n'a rien répondu. And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him. Et ils l'ont accusé. Then Herod, with his men of war, Et Hérode avec ses armées, treated him with contempt and mocked him. il commence à se moquer de lui. Arrayed him in a gorgeous robe Ils l'ont habillé and sent him back to Pilate. et ils l'ont renvoyé à Pilate. That very day, Et ce jour, Pilate and Herod became friends Pilate et Hérode devenaient des amis with each other. avec eux-mêmes. For previously, Parce que précédemment, how the enemy will come together. comme l'ennemi va venir ensemble, They didn't like each other. ils ne s'aimaient pas. We call them comrades. Donc c'était des commères. Comrades don't need to love each other. Ils ne s'aimaient pas. They come together for one reason: Ils venaient ensemble pour une raison. to eradicate their common enemy. D'éradier leur ennemi. When the Pharisees and the Sadducees came together, Quand les pharisiens et les Sadducéens sont they venus came ensemble, together to accuse Paul. ils sont venus accuser Paul. And then Paul said something. Et Paul a dit quelque chose. You know, the Jesus that you crucified, he has been resurrected. Jésus qui t'a crucifié est ressuscité. And all of a sudden, Et tout d'un coup, confusion broke out. et la confusion est venue. The Sadducees, Non, les who Sadducéens, don't believe in resurrection, ils croient pas en résurrection. started to fight Ils it. commencent à se battre. When the enemy comes against you like a Quand flood, l'ennemi te vient comme une the femme, Lord shall raise a il standard va lever against un him. standard contre eux. They come together with precision, Il vient avec une précision. but their arrows of accusation will backfire. Mais leur flèche va When they lift retourner up with à eux. their tongue to accuse you, Quand ils lèvent leur langue pour their t'accuser, tongue will roll back into their leur langue throat. va aller dans leur gorge. They will be shut down by the council of heaven Ils vont être transformés par le conseil des cieux. because they came together for a reason. Parce qu'ils sont rassemblés pour une raison. Enemies have gotten together. Les ennemis se sont rassemblés. I tell you, all the world religion come together La religion du monde vient ensemble. and they fight Et ils se combattent against Christianity contre le christianisme. for one reason and one purpose. Pour une but. That is to undermine Pour sous-estimer the authority l'autorité of du Christianity. christianisme. But if you know the God that you are Mais serving, si tu connais le Dieu que tu you will not sers, bend your tu knees. vas pas baisser ton You genou. will not succumb Tu vas pas succomber. to their agreement. C'est dans leur rapport. We are falling so much for the popular belief. On tombe pour la croyance populaire. The popular belief La croyance populaire. that we don't need the church anymore. On n'a pas besoin de l'église. So people get up and mock the church. Donc ils se lèvent et ils commencent à se moquer de You l'église. claim that you have a Jesus Tu crois que tu as un Jésus and yet you are sick. et tu es malade. Where is your Jesus? Let him do a miracle. Où est ton Jésus qui fasse un miracle? I will keep laughing at you until he does the miracle. Je vais rire de toi jusqu'à temps qu'il fait le miracle. And so we have succumbed On a succombé to the mockery of the world. à la moquerie du And monde. so some of us can't say that we believe in Jesus On ne peut plus Christ. dire qu'on croit en Jésus-Christ. We hide it. On le cache. We suppress it On le supprime so that nobody will see it and laugh at us. pour que personne ne voit et se moque de We nous. sneak from our houses On commence à se cacher and look at our shoulders before we get into our cars. et on se regarde de notre épaule avant de rentrer dans notre We voiture. dress as if we are going to work. On s'habille comme ça, on va Then when we travailler. get into the church, Et quand on rentre à we l'église, go and change into our church clothes on va se changer dans nos habits de l'église. because we don't want to look weird to our neighbors. On ne veut pas être bizarre à notre voisin. I know somebody that said, I don't want to be offensive. Je ne vais pas être offensif. I love my Jesus so much. J'aime tellement mon Jésus. I will step on your toes and your neck, even Je- if you allow me. Je vais piétiner sur ton pied et ton I will cou. not even use my foot. I will use a grader Non, je vais utiliser quelque chose de qui and tranche. just run over you flat Et je vais passer à travers sur toi. without blinking an eye. Sans cligner mes And I'm not yeux. even going to look back Et je ne vais pas regarder because I derrière. got no time for Parce que you. je n'ai pas le temps pour toi. Is somebody hearing me? If you are ashamed of your Jesus, Si tu as honte de ton Jésus, then the trial that he went through, donc l'épreuve qui a passé à travers, was it useless? c'était sans importance. Is it going to be useless? Est-ce que ça a perdu sa valeur? Is it going to be fruitless? Est-ce qu'il n'y aura pas de fruits? They mocked him. Ils se sont moqués de lui. They underestimated Ils him. l'ont sous-estimé. And then they brought him Et ils l'ont amené to Pilate. à Pilate. When they brought him to Pilate, Quand ils l'ont ramené à Pilate, there was something that was happening. il y a quelque chose qui se passait. Because Pilate didn't want to deal with it. Parce que Pilate ne voulait pas affronter cela. They mocked Jesus, but they didn't find anything wrong with him. Ils ont moqué Jésus, mais ils n'ont rien trouvé You see, contre lui. people mock you for going to church, Ils se moquent de toi parce que tu vas à but in l'église. the secret, they admire you. Mais au secret, ils t'admirent. In the secret, Au secret,
They want to know what gets you every morning to wake up and say, in the morning, early in the morning, in the morning, I will rise and praise. Je me levais et They louais don't mon understand Éternel. why every morning Chaque matin, they hear you singing, good morning, te disent, salut, Jesus, Jésus-Christ. good morning, Lord. Allô, I Seigneur. know you come Je sais que from tu es heaven. venu. They don't know why you're singing il sait pas every pourquoi tu morning. chantes à chaque matin. They know that you are not rich. Il sait que tu n'es pas riche. One time my neighbor asked me, Mon voisin m'a demandé une fois, are you a pastor? Are you a priest? No, est-ce que that's tu es what un he said. prêtre? I said, what do you mean, am I a priest? Et je te demandais, qu'est-ce que tu veux dire? He said, because I hear you all the time. Je t'entends à chaque fois. I don't know whether it's prayer or, but I hear gospel music. J'entends je t'entends prier. I said, oh, good. J'ai dit, c'est bien. That's what I do. C'est ça que je fais. Would you like to join? Est-ce que tu veux te joindre? She asked me, Elle m'a demandé, tell me more about it. dis-moi plus de cela. That was my chance. Ça, c'était ma chance. That was my Ça, chance. c'était ma chance. You cannot be shy about your Tu Jesus. peux être gêné de ton Jésus. Some of us, we say praise the Lord in here, but we go to your Facebook page. On dit gloire à l'Éternel, mais sur notre page Facebook, il n'y a rien. Let me just end it there. It's all about lipstick C'est juste le maquillage et prendre des selfies. and then they caption it. Et ils commencent à le prendre. How good and pleasant it is Comme c'est bien for brethren. que les frères, Everything toutes choses, doesn't project ne the projette Christian pas and the Jesus you are serving. le Jésus que tu sers. Because quote unquote, I don't want to become church freak. Je ne vais pas être quelqu'un qui va toujours à l'église. Jesus freak. D'être un aimé You de know, Jésus. those that are carnal dislike those that love Jesus so much and ready to express it. Ceux qui sont charnés ne They will n'aiment pas even ceux qui ask aiment you, when did Jésus. you turn to be a pastor? C'est Now quand tu you es devenu un preach to. pasteur. Toi aussi tu prêches. Now you preach to. Toi aussi tu My prêches. friend, be in your lane. Donc, aide dans ton Let the rangée. preachers preach. Que les prêcheurs The reason prêchent. why they are annoyed with you Ils sont énervés avec is toi. because they can't bring themselves to the level that you are in. Ils peuvent t'amener au niveau And où how tu es. God is operating with you. comment Dieu opère And how en you toi. are expressing your love Et to comment tu Jesus. exprimes ton amour pour Jésus. Have you met somebody who is in a bad relationship and Quelqu'un qui est sees dans you une mauvaise kissing your relation other half? et commence à embrasser, They get annoyed. ils sont énervés. Say, my friend, you too, why? Toi aussi pourquoi? Don't bring that kind of atmosphere here. Amène pas cette atmosphère ici. You know, wait, when you go home, you go and do that. Quand tu rentres chez toi, tu verras cela. But what is wrong by me hugging? It's too much. It's C'est too quoi? Quand close. je donne un câlin, c'est quoi? Because you are reminding him what he doesn't have. Tu le rappelles ce qu'il n'a pas. Look at your neighbor. Say, neighbor, Dis voisin, I love my Jesus. j'aime mon Jésus. I love my Jesus. J'aime mon Jésus. I love my J'aime Jesus. mon Jésus. Now, Maintenant, let's look at verse 13. Verset 13. I'm bringing the message to a close. Then Pilate, when he had called together the chief priests, quand Pilate a appelé les chefs des the prêtres rulers, et les dirigeants and the people, et le peuple, said to them, ils ont dit à eux, you have brought this man to me tu as amené cet homme à moi, as one who misleads the people. celui qui dirige mal les gens. And indeed, Et encore, having examined him en l'examinant in your presence, dans ta présence, I have found no fault in this man j'ai trouvé aucune erreur en lui. concerning those things of which you accuse him. Les choses qu'on l'accuse de. No, neither did Herod, Non, Hérode non plus. for I sent you back to him. Parce que je l'ai envoyé en lui. And indeed, nothing deserving of death has been done by him. Et aucune chose de mort n'a été faite par I will lui. therefore chastise him and release him. Je vais le maîtriser et le relâcher. Look at this. For it was necessary for him to release one to them at the feast. C'était nécessaire de relâcher un au festin. Now look at this. And they all cried out at once, Et ils ont pleuré à une voix saying, en disant, away with this man, donc on chasse cet homme and release to us Barabbas. et relâche-nous Barnabas. It's getting good. Who had been thrown into prison for a certain rebellion made in the city and for murder. Say you are the man. Tu es l'homme. Now you're catching. Pilate, therefore, Donc Pilate, wishing to release Jesus, il voulait relâcher Jésus. again called out to them. Il a dit à eux, But they shouted, saying, ils ont crié disant, crucify him, crucifie-le, crucify him. crucifie-le.
Then he said to them, Et il a dit à eux, the third time, troisième fois, why? pourquoi? What evil has he done? Quel méchant il a fait? I have found no reason for death in him. J'ai trouvé aucune raison de mort I en will lui. therefore chastise him and let him go. J'ai infligé un châtiment. But they were insistent, Mais il insistait demanding with loud voices en demandant qu'une voix, that he be crucified. qu'on le crucifie. And the voices of these men Et la voix de ces and hommes of the chief et priests les chefs des prêtres prevailed. ont prévoyé. Prevailed. Prévoyé. Oh, glory to God. So Pilate gave sentence Donc il a donné sentence. that it should be as they requested. C'est comme ils ont demandé. And he released to them Il a relâché the one they requested, celui qui ont who demandé. for rebellion À cause de la rébellion, and murder à cause d'être had been tué, thrown into prison. qu'on l'a mis en prison. But he delivered Jesus Mais il a délivré Jésus to their will. de leur volonté. Praise be to God. This was the final trial. Ça, c'est l'épreuve finale. All this took place from 12 a.m. Donc de minuit, and at this time it was about 8 a.m. in the morning. et maintenant c'était rendu 8 heures du matin. 6 trials Donc 6 épreuves. in the night. Donc dans la soirée, And he went through them all il a traversé tout, without breaking a sweat. sans tuer, You are not hearing me. Without breaking a sweat. sans tuer. The 7th level Donc le 7e niveau, was to go onto the cross. c'est aller à la croix. They said that now we have to release one. It's a custom. Donc c'est une coutume, on doit relâcher un. It may interest you to know this. Ça t'intéresse à savoir, It is stated in the book of Leviticus au livre de Lévitique, that any time that it comes to the day of atonement, quand ça vient au jour de l'atonement, the high priest will take 2 lambs, va prendre 2 agneaux. bring it before the Il people, va amener devant le and peuple. then they will make a choice. Ils vont faire un choix. When they make a Quand ils choice, font un choix, then they will release one. ils vont relâcher un. And then the one that they have chosen, Et celui qu'ils ont choisi, the high priest will slaughter il it va commencer à le trancher. and pour its blood on the mercy Il seat. va renvoyer le sang. And they will say, oh, hail Israel. Ils vont dire oui, Your Israël. God is one. Notre Dieu est un. And so with one voice, Avec une voix, they chose the lamb for the ils ont occasion. choisi l'agneau pour With l'occasion. one voice, Avec une voix, they let out ils ont laissé Barabbas. dans Barnabas. It was supposed to be you. Et c'était censé être toi. Barabbas means men. Dans Barnabas, c'était Barabbas homme. means people. Ça veut dire peuple. It was supposed to be you and me. C'était toi et moi. That was to go through the 6 trials. Tu pensais être les But he épreuves. went through all the Mais il trials pensait être tous les épreuves. so that you shall be free. Pour que tu sois libéré. The whole night whilst you slept, Pendant que tu dormais. he stood in for you. Il s'est tenu pour Went toi. from one trial unto the Une next. épreuve après une autre. Whilst you were sleeping, Pendant que tu dormais. whilst you were still a sinner, Pendant que tu étais un whilst you pécheur. rejected him, Pendant que tu as he rejeté. died for Il you. est mort pour toi. He died for Il you. était mort pour toi. When you rejected Quand him, tu l'as rejeté. when you cursed him, Quand tu l'as menti. he said, Il a dit. I've got Moi this. c'est cela. I have got Moi this. c'est cela. I am doing it for you. Je l'ai fait pour toi. I went through it all. Je connaîtrai tout. I went through it all. Je connaîtrai tout. From morning Du matin. to De evening, l'après-midi. from night De la to soirée. morning. Du matin. I stood in for you. Je me tenais pour toi. Whilst they persecuted you, Ils m'ont persécuté. I took the persecution. J'ai pris la persécution. I took the J'ai sickness. pris la maladie. I took the condemnation. J'ai pris la condamnation. I wasn't supposed to die, J'ai censé de mourir. but I laid my life down J'ai posé ma vie. on my own volition. C'est de mon volonté. I wasn't coerced. On m'a pas commandé. I wasn't forced. On m'a pas forcé. I did it fait. out of love. l'amour. Out of love. Par l'amour. I did it. fait. I chose choisi to de die mourir. on your behalf Toi. so that you Pour que toi. shall become rich. Être riche. I took your poverty. J'ai pris ta pauvreté. There was an Il exchange. y a eu un échange. When Barabbas was brought, On a amené Barnabas. there was an Il y a eu exchange. un échange. Anytime you meet Jesus, Tu rencontres Jésus. there will be an Il y a un exchange. échange. There will be a Il y trading. a eu un échange. Your sorrows, your pain, Ta douleur. your sickness, Ta maladie. for the joy De la joie. of the Lord. Éternel. That is who He is. C'est qui il est. That is who He is. Qui il est. When you encounter God, On
there will be a trading. When Moses encountered God, there was a trading. When Jacob encountered God, there was a trade. When Zacchaeus encountered Jesus, there was a trade. At the day of transfiguration, there was a turnaround. Anytime you encounter Jesus, there is a trade. And tonight, the greatest event took place when he took away my sins, my affliction, my pain, my embarrassment, my shame, everything, my curse. He took it all. He said, child, I've got you. You were the man that was to die, but now you are the man to sit in heavenly places because I placed you there. You are my anointed. You are my chosen generation. You are my high priest. You are the man. You are the man. You are the man. You are the man. Let everybody who loves Jesus take 1 minute. Begin to give him some praise. Give him some glory. Let the instrument give Jesus some glory. Give Jesus some glory. Give Jesus some glory. He stood in for me. He did it for you. He went through it all in one night. You think your problem is a lot, but he said sorrows may endure for a night. Joy is coming in the morning. I have taken it all. I have swallowed it all. I have sat on it. I am the ruler over everything, over sickness, over death. You can't cry anymore. Don't be afraid. I am on your side. I did it for you. I want you to come to me. All that are heavy laden, I shall give you rest. I did it for you so that you might have rest. Let the Jesus lovers give him some glory. If you want to go on your feet, go on your feet. If you want to go on your knees, go on your knees. If you want to shout, shout it unto Jesus. Show your gratitude. Show your gratitude. When he saved you, he saved your family. He protected your family. He shielded your family. My God, my God, my God. My God, my God, my God. I did not merit it. I didn't merit it. But you did it for me. I was not the one, but you made me the man. You made me the man. I was the target. I am the target. I am Barabbas. I was supposed to die. I did not have any hope. But when Jesus came in, he gave me hope. He gave me joy. He gave me peace. He gave me love. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise him. Praise him. Praise him. Praise him. This is the greatest time. This is the greatest moment in history. It is not a folk tale. It is not a fairy tale. It really happened. The blood is still flowing. The blood is still efficacious. The blood is still powerful. Hey. 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 Oh, aren't you glad? Aren't you glad? I was condemned to die. Aren't you glad? Your family is safe. Your children are safe. They are not dead. Thank Jesus
for it. Oh, merci Jésus pour cela. You're still alive Vous êtes vivant. because he died on your behalf.